الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Nahwul Wadih jilid yang kedua bersama kawan-kawan ummahat angkatan yang keempat. Minggu lalu kita selesai materi tentang anwa'ul i'rab, macam-macam dari kata yang bisa berubah. Anwa'ul i'rab. Latihan ini pun sudah sebagian kita baca. Hari ini kita masuk materi baru, yaitu ahwalu bina'il fi'lil madhi. Keadaan mabninya fi'il madhi. Fi'il madhi semuanya mabni tanpa pengecualian om. Fi'il madhi sama dengan fi'il amr, mabni hukumnya. Mabni ala apa dia? Ala fathah, dhamma atau sukun. Kita baca Ummu Kardina terangannya. Ya. Ala kam halatin yubnal madi min ahwalil bina'il mazkurati. Hmm. Berapa keadaan Berapa keadaan mabninya fi'il madi di dalam antara di antara keadaan mabni mabni yang disebutkan? mabni dan sebutkan. Hmm. Iya Yub, benar. yubnal madi alal fathih, mabninya di atas fathah. Hmm. Wa yubna Waduh. alat sukun, mabni di atas sukun. Sama yubna alat domin. Hmm. Bagaimana mabni di atas dhammah? Berarti ada tiga om. Mabninya fi'il madhi ada tiga ya. Enam tak. Mabni fathah, mabni sukun, mabni dhammah. Ada tiga keadaan. Mata yubna. Mata yubnal madi alal fathi. Hmm. Kapan Kapan? mabni? Mabninya mabni di atas fathi. Hmm. Di atas fathah kapan? Bagaimana Iza kondisinya? Idza lam iza lam yattasal bi akhiri syai'un. yattasil. Hah? Yattasil dari ittasala. Yattasilu. Hmm. Iza lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, itu dia. Apabila Apabila tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu. sah, apabila akhirannya tidak bersambung dengan sesuatu. Ya, kenapa dibaca syai'un? Syai'un. Kenapa dibaca rafa dia? Syai'un. Sebagai apa di Hmm, sini? Syai'un? Khobar. Bukan. Jumlahnya fi'liyah. Iza lam syai'un. Jumlah Fa'il. fi'liyah. Ada fa'il Fa'il. na'am. Fa'il dari Yattasil. yattasil tuh. Berarti baca marfu. Syai'un fa'ilnya. Jadi kita artikan apabila tidak ada yang bersambung sesuatu pada akhirnya. Di akhir fi'il madhi tidak ada sesuatu pun yang bersambung. Baik itu jamaah atau tak mutaharrika. Tidak ada, tidak ada wawu jamaah, tidak ada tak mutaharrika. Terbebas dari itu semua. Contohnya Om, ishtadda, Istaddal bardu. cuacanya sangat. Sangat dingin. Ini jumlah fi'il ya kan? Nampak. Berawalan fi'il madhi itu. Ishtadda ala wazan Ifta'ala. ifta'ala. Asli sulasinya Syaddah.
Syadda ikut wazan ifta'ala ishtadda. Asalnya ishtadada. Lalu terjadi peleburan huruf dah. Jadi satu ishtadda. Mudhari'nya apa? Ishtadda, Yastaddu. yashtaddu. Seperti imtadda, Yamtaddu. yamtaddu. I'rabnya sekarang Istadda. Fi'lun madin. Mamniun alal fathi. mabni ala fathah. Fathahnya di atas huruf apa? Huruf dal. Huruf dal tuh. Mabni ala fathi. Karena tidak ada waw jamaah, tidak ada ta mutaharrikah. Berarti mabni fathah. Ishtadda al-bardu. Kataba Muhammadun. Zahaba Aliyun. Jalasa. Hal yang sulasi. Al-bardu. Al-bardu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, Ikron. Fardina. Tafadhal. Mufaizah. Yang kedua mufaizah. Wa mata yubna. Wa mata yubna ala dhammi, Dan kapan fi'il madhi itu? dan kapan fi'il madi itu domah Mabni di atas. mabni di atas domah. Kapan? Bagaimana keadaan kondisinya? Tidak Yaitu tasolat bihi wawul jamaati, hmm, apabila kapan? bersambung dengannya wawu jamaah. Nggak pakai dengannya langsung aja. Apabila Oh, bersambung dengan dengan wawu jamaah. hmm, wawu, wawu dibaca rafa tuh. Wawu sebagai apa dia? Wawu Wawu, wawu fa'il, fa'il dari ittasolat. tasalat. Ada tak taknis. Makanya huruf itu dihukumi mu'annas dia. Semua huruf mu'annas. Ada tak taknis. Ittasalat. Jadi apabila bersambung dengan wawu jamaah, madinya fi'il madi di mabni ala dhammi. Contohnya faiza mabni dhammah. Kejauh. Muncul. Al auladu. Al auladu la'ibu, Anak-anak udah bermain. anak bermain. Hmm. Ya, ini jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah. al aulad. Al auladu mubtadaun marfuun bil ibtidai wa Nah, alamatu rafi'i domatu dohiratu ala akhirihi. al aulad sebagai mubtada marfu. Mubtadanya dengan sebab dia ibtida karena sebagai permulaan Kalimat kalimat. Laibu. laibu fi'lun wa fa'il. Hmm. Laibu fi'lun madin mabniun ala domi itisolihi biwawil jamaati. Itu dia alasannya. Laibu fi'il madhi mabni dhammah litisal karena bersambung dengan Wawil jamaah. jamaah. Laibu, syaribu, fahimu, zahabu mabni dhammah. Kemudian wawul jamaati Wawul jamaati domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali rofin fa'ilun. mahalnya Wal- rafa. Wawul jamaah dhamir yang bersambung mabni sukun mahalnya rafa sebagai fa'il. Wa jumlah laibu Jumlah laibu minal minal fi'li wal fa'il fi mahali rofin khobarul mubtada'in. nah, jadi khabar aulad berupa jumlah Jumlah ismiyah. bukan ismiyah deh. Khabar aulad berupa jumlah Khobar aulad berupa
Yang mana Ustaz? Aulad tadi yang Ummu Faizah baca. Aulad. Aulad. Itu Jumlah kan mubtada. ismiyah. Kabarnya berupa jumlah Ismiyah. bukan ismi. Minal fi'li wal Ini fa'il yang berupa jumlah apa dia? Laibu. ibu fi, fi, fi'il wa fa'il itu Ustaz. Enggak maksudnya Oh pertanyaannya gimana? pahami Om. Pahami pertanyaannya. Khabar dari aulad berupa jumlah apa? Oh jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Ini yang tersusun dari fi'il dan Fi'il dan fa'il. meskipun jumlahnya jumlah ismiyah, tapi khabarnya berupa jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Syukran. Faiza. Dan jazakallah khair Ustaz. Mufitri yang ketiga. Wa mata. Wa mata yubna ala sukun, Dan kapan fi'il madhi itu? dan kapan fi'il madhi itu mabni ala sukun, di atas sukun. Idza Ada tiga keadaan. ta Tasalat. idza tasalat bihi atta ul mutaharrikatu au nunun niswati au na addalatu alal fa'ili. Apabila dia bersambung dengan Apabila dia bersambung dengan tak yang berharokat atau nun niswah atau na yang menunjukkan atas yang menunjukkan atas fa'il. tiga tiga keadaan. Ada tak mutaharrika tadi itu niswah dan nahnu nah menunjukkan fa'ilnya jamak. Contohnya dengan tak mutaharrika fatah Fatahtul baba. nah, fatah Saya tu fi'il fatahtu fi'lun wa fa'ilun. hmm, Fataha fi'lun madin mabniyun ala sukun litisalihi bita'il mutaharrikati hmm, wa ta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. tah. Itu ada tak mutaharrika bisa fatah ta fatah ti fatah tum fatah tuma fatah tum fatah tun nah ya tak mutaharrika Na'am, Ustaz. mahalnya rafa dia sebagai Mahalnya rofa sebagai fa'il. fa'ilnya. Syukran. Fitri. Afan Ustaz. Nun niswa Ummu Ayu juga mabni ala sukun. Bentar ya, ada hujan. Ummu Ayu mabni sukun ada nun niswa. Contohnya نعم. al-banat البنات تعلمنا الحياكة. anak perempuan mempelajari Anak perempuan itu telah mempelajari hikayat. hikayah. Hiyaka apa? Hiyaka
Menenun. Iya, iya. Menenun. Menenun. Ini siga apa? Hiya kah? Mubalak. Mubalak. Musyabahah. Ya Allah. Bukan. Seperti kitabah, qiraah, tijarah, sibahah, Masdar. qiraah, masdar. Dari fi'il madinya, ajwab. Hayakan. Hajwab. Haka. Hayakan. Haka. Ajwab betul. Haka. Menenun, Ya. menenun, menyulam gitu. Menenun. Haya, toh, haya, haya. Ajwab ya. Haka. Hmm. Nah, ajwaf waw dia, bukan ya. Ajwafnya ajwaf. Juafwaw. Wow, haka. Haka. Yahuku. Hmm. Masdar itu. Haukan dan Haukan. Haikat. Hiyakatan. hmm, Iya. isim fa'ilnya ha, Haikun. faik, ya kan? Nah, Menenun. Anak-anak perempuan telah mempelajari tata cara menenun. Tata cara menenun. menenun. Jumlah ismiyah al-banat. Al-banatu ta'allamna al-hiyakata. Al-banatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ta'allamna. Maksud. Ta'allamna fi'lun madin mabniun 'ala sukuni litisalihi binunin niswati. Akhir madi ala wazan khumasi. Ta'allama. Ta'allama. Na'am. Ya, mabni sukun kan? Ta'allam. Ta'allam sukunnya di atas huruf Ta'allam. Huruf mim. mim. Karena bersambung dengan nun niswah. Nun Nun niswati. niswah domir. Wa nunun niswati dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilnya rafa. Mahalnya rafa sebagai fa'il. Hiya ka maf'ul bih. Syukran. Mau ayo. Apa Ustaz? Mau Fadlur Rahman. Jika ketika bersambung dengan na panjang adalah alal fa'il mabni sukun Contohnya Kharajana ilal hukuli. kami telah keluar. Kami telah keluar ke ladang. Ladang jamak dari haklun hukul. Jumlah fi'liyah fi'lun kharajna. Kharajana fi'lun wa fa'ilun. Kharaja fi'lun madin mabniun ala sukuni litisal libihi bi na Na adalati. adalati alal fa'ili. Nah, dia mabni sukun karena bersambung dengan nahnu maksudnya kan? Nahnu domir yang menunjukkan atas pelaku wa na adalatu 'alal fa'ili Wana adalatu alal fa'ili dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. jadi ila harfi jar Ila harfu jarrin al-hukuli ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasratu wal jaru. wal jaru wal majruru muta'alliqun bi kharajana. Nah, jar majrur muta'alliq dia berkaitan sebagai penyempurna dari kharajna sebagai penyempurnanya kharajna apa?
ya kan? Sebagai Naam. pelengkap dari fi'il kharajna. Muta'alliqnya kepada kharajna, jar majrur. Wadah? Insya Nah, Allah lengkap. syukran Om. Kapan Ustaz Perhatian, jazakallah. ya Ki Om. Kita baca Ummu Nailah. Baca ulang judulnya Ahwal. Ahwalu bina'il fi'lil madhi. Keadaan mabninya fi'il madhi. Al-amthilatu. Al-amthilatu wahid ishtaddal bardu. Cuacanya Coba. sangat dingin. Isnan. Sarul gubaru. Debu itu berterbangan. Ala. Salasah nazalal mataru. Hujan telah turun. Nah, ini 1 sampai 3 Om. Mabninya ala apa Mabni? Mabninya al-fathi. Fathih. Alasannya lam yattasil. Lam yattasil akhiruhu syai'un. Nah, bi akhirihi syai'un. Yattasil bi akhirihi. Mabni fathah. Kan? Munailah. Afwan tadi. Kita bagi mukardinah. Arba'atun. Ya, nah. Al-auladu la'ibu. Anak-anaklah bermain. Anak telah bermain. Arijalu. Khams. Arijalu safaru. Para laki Telah sudah bersafar. berangkat safar. Saif. Kita al-ummalu ta'ibu. Para pekerja Para pekerja keletihan. keletihan. 4 sampai 6 mabni ala apa di sini? Domi. Ala dhammi. Alasannya litisalihi Litisolihi bi waw jamaah. wawil jamaah. Bersama Wabil waw jamaah. jamaah. Waw jamaahnya mahalnya apa? Mahalnya apa waw jamaah? Fa'il. Mahalnya fi mahali Fil mahali. Rof'in. raf Rof'in. rafi Fa'ilun. safar. Ikran kadina Apa entar? mufaiza asyara ila isnai asyara 10 sampai 12. 10 sampai 12. Sodak kota fi qaulika. Kamu Berlaku jujur kamu berlaku jujur dalam perkataanmu. hada asyara Ada asyarah adalta fi hukmika. Kamu oh, kamu telah adil dalam keputusanmu. na asyara Na'asaroh ahsanta ilan nasi. Kamu maka telah berbuat baik kepada manusia. 10 sampai 12 mabni ala apa dia Ala sukun. as-sabab Litisolihi bita'il ta'il mutaharikati. tak mutaharikahnya itu mahalnya apa dia? Rofin. Rafa, mahalnya rafa sebagai Fa'il. fa'il. Bisa ganti dengan yang lain. Sadaqtu, sadaqti, sadaqtum, sadaqtuma, sadaqtum, sadaqtunna. Ya, Naam, tak Ustaz. mutaharikah. Ummu Fadlur Rahman salah satu asyara Salasata asyarah al-banatu ta'allamnal hiya hiyakata. anak perempuan Anak telah perempuan mempelajari itu telah mempelajari menenun. menenun dari haka ya huku tadi kan Nah, haka ya huku hiyaka sehingga betul hiyaka masdar tadi. masdar ala wazan fi'a I'alatan. fi'ala menunjukkan keterampilan
keterampilan seperti kataba, kitabatan, qara'a, qiraatan. fajara, Kenapa Ustaz? fajara. Tajaro, tijarotan. Nah, fi'alatan keterampilan masdar fi'il thulath. Arba'ata asyara, Arba'ata asyarah. Al-ummahatu al-ta'amna auladahunna. para ibu. Para ibu itu memberi makan Anak-anak anak-anak mereka. at'amna dari wazannya af'ala, af'ala, at'ama, khamsata asyara, Satu asyarah. Al-fatayatu rottabanal ma'idata. para Para remaja itu para remaja itu telah merapikan merapikan telah merapikan al-maidah, meja makan. meja makan. Fil madhi semuanya ta'allamna, at'amna, rattabna mabni ala Mabni ala sukun. as-sababu Sababu Yusuf. litisolihi binuni niswati. Karena bersambung dengan nun niswah. Niswah. Nah, Nun niswah mahalnya rof'in apa? Fa'il. fa'ilun. Quran. Nah, afan Ustaz, jazakallah khair. Ummu Ayu 7 sampai 9 tadi kelewatan harusnya ini. Nah, bahasa. Sama tuh Ummu Ayu. Nah, fatahtul baba. Hmm. Saya membuka pintu. Nah, Talaqaftul kurata. Apa talaqaftul? talaqqafa ya talaqqafu artinya Menendang. Menendang. dia menangkap artinya. Saya menangkap Talaq. bola. Dari fi'il mujarradnya Om, Talaqo. mujarradnya Lakofa. artinya laqafa. Nah, Lakofa. laqafa kemudian ikut wazan tafa' Tafa'ala. tafa'ala. Laqafa, talaqafa menangkap. Laqafa, cari Om. Laqafa, laqafa, laqafa. Oh, melempar. Laqafa mencapai, mengambil. Mengambil dong. Mengambil sesuatu. Itu artinya menangkap. Ya, talaqafa Lakofa. Ya talakof. mencapai, mengambil sesuatu dengan segera tuh. Ini menangkap kan? Menangkap. Nah, Talaqaftu, saya telah menangkap bola itu. Sesah, Ahostu jaizatan. Saya telah mendapatkan penghargaan nah, penghargaan hadiah jaizah. hadiah. Ini 9 juga mabni ala Mabniun ala sukun. as-sababu. Litisolihi bi ta'ul mutaharikah. Nah, tak mutaharikah sama dengan sebelumnya. Ya, ya. Tak mutaharikah. Ikran, Afan. ayo. Mufitri, Sittata asyara, 16. Nggak tertib ya. Syitata asyara. Kharajna ilal hukuli. Kami Kami telah keluar ke ladang. sab'ata asyara. Istansyaqqonal hawa'at hawa'an naqiyah. Naqi. Naqi ya. Naqi. Istansyaqna dari wazan
Istaf'ala. Sulasinya nun, shin, Nun dan qaf. nun, shin, kaf. Nasyaqa. Istansyaqa. Yang menghirup. Menghirup. Kami telah menghirup udara yang jernih. Jernih, bersih. Ketika berwudu tuh istinsyaq. Apa tuh al-istinsyaq maksudnya itu? Al-istinsyaq. Menghirup air menggunakan Hidung. menarik air. Istinsyaq. Samaniyata asyara. Qatafnal azharo. Kami Kami telah telah memetik bunga. 16 sampai 7 sampai 18 mabni ala Mabani ala apa tadi? Litisal binun. mabni ala apa dia maksudnya? Mabani Sebab ala sukun. sukun as-sabab baru sebabnya apa? Bersambung dengan Solihi. nun. Nah, Litisolihi bina. bina ada Ad-dallatu alal fa'il. nah gitu bersambung dengan na yang menunjukkan atas fa'il ya, Om. Na ad-dalat alal fa'il maksudnya nahnu bisa dua orang atau tiga Om atau satu pun bisa satu orang bisa untuk mengagungkan dirinya. Qatafna kami telah memetik azhar maksudnya saya untuk membesarkan dirinya. Ikram Fitri Afan Ustaz. kita baca al-bahthu mukarrina al-bahthu artikan Iya. Al-bahsu pembahasan. hmm, Iza nazarna fil amsilatil mutaqaddimati nah, ra'ayna an kulla betul misal anna tasydid eh anna fathah namta ra'ayna anna kulla misalin fiha yastamilu ala fi'lin madin. bagus apabila kita memperhatikan Apabila kita memperhatikan pada contoh terdahulu, hmm, kita kita melihat, melihat kita melihat bahwa setiap contoh di dalamnya mengandung 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 fi'il fi'il madi. Fi'il madi. fi- maldin Fi- maldin tuh fi'lin maldin Fi'lun madin ya. dari dari nasinya apa dia Madoh. mada mau apa tuh mada Nafis. nafis mada mudorenya Madoh yamdi. yamdi seperti masya Masya yamsi isim fa'ilnya masin. isim fa'ilnya apa Simpa'il masin. pakai dot kan Eh, masin madin. Madin. ah ini dari firmannya mada yamdi ini apa ya mada yamdi isim fa'ilnya maldin asalnya pakai apa tuh mada yamdi bukan yamdon ya yamdi ya bab kedua om Oh, madoh yamdoh. yang tepat yamdi dia mungkin ada juga yamdi masa yamshi nah isim filenya ini Madin. maldin apa yang dibuang tuh Nah, ya. Ru'ilat. iya iya betul ya asalnya Madiun. maldiyun dibuang ya-nya ketika ada alif lam muncul kembali ya-nya Al-Madi. al-maldi karena isim apa nih namanya maldin al-maldi isim apa namanya isim maksur atau isim manqus Ah,
Maksur. Bukan maksur. Mangkus, mangkus. Mankus. Sulit. Isim mankus. Seperti qada. Qada yaqdi. Isim fa'ilnya Qadin. qadin dengan alif lam menjadi Al-qadi. 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 muncul ya. Muncul ya kan? Muncul tak? Al-qadi ya lazimah. Al-qadi dari qada yaqdi. Isim mankus. Dia i'rabnya muqaddarah saja. Karena berat, Jadi asalnya ala fi'lin madhiyin gitu. Ala fi'lin madhiyin. Ya, Nampak. kita sambung. Hmm. Wa qad arafna. Wa qad arafna fi darsin sabiqu Nah, na'atun darsin. sabiqin Nah, anna af'alal madiyata sah. kulluha mabniyatun. Qad arafna. Telah kita ketahui. Telah kita ketahui pada pelajaran eh, sebelumnya bahwasanya fi'il madi semuanya adalah mabni. Nah, tanpa pengecualian. Mabni semua. Fal af'al. Wal af'alul lati fi hazil amsilati izan takunu mabniyatun. Nah, ada takunu. Dari kana. Nah, Marfa'kan khabarnya. Takunu. izan takunu mabniyatan. Mabniyatan. Takunu kan. Dari kana kan. Karena ya Merafa'kan isimnya dan menasabkan. khobar Mana isim takunun? domir Oh, ada. mutasir Dhamir mustatir apa? Mustatir. domir mustatir Takdiruhu. anta. Bukan anta. Hah? Tak, tak. Dhamir mustatir takdiruhu. Takdiruhu iya. Iya. Kalau af'al. Maka kembali ke af'alnya ya. Nam tak. Karena dia jamak li ghairi aqil. Ulangi fal af'alul lati. Wal af'alul lati fi hadzil amsilati izan takunu mabniyatan. Maka fi'il pada Maka fi'il pada contoh ini menunjukkan mabni. nah dibaca mabni. Dibaca mabni. Wa nuridu. Wa nuridu an na'rifa fi hadzal darsi ahwalun bina Nah, di sini mukardina na'rifa artinya apa? na'rifa mengetahui. Dia muta'addi, butuh objeknya, Oh, gitu. butuh maf'ul bihi-nya. Berarti maf'ul bihi-nya yang mana di sini? Setelahnya Ahwalah. Wala mansub maf'ulun bihi. Wa nuridu. Wa nuridu an na'rifa fi hadzal darsi ahwala binaiha gitu kan. Nah, sampai situ. Dan kita ingin mengetahui Dan kita ingin mengetahui pada pelajaran ini ahwal, keadaan. keadaan bina. Nah, keadaan mabninya Keadaan fi'il madhi. Ahwal, jamak dari apa mufradnya, ahwal iwalun. Kaifa halu? Hal. Kaifa halu? Hal, hal, Hal. Namanya ahwal. halun. Li ajli. Lian lidzalika nata'milu Bukan, nata'milu bukan. Bukan la ta'milu. Tafa'ala dari madinya tafa'ala. tafa'ala ya tafa'alu. Berarti apa tuh? Ta'malu. Tafa'ala Ta- wazannya. Tafa'ala ya tafa'alu. Berarti ta'am
ta'ammalu. Tasrif madhi dulu. Ta'ammalu. Bukan. Mabni fathah. Mabni fathah. Oh, dari madinya dulu. Ta'ammala. Tertibnya madhi. Ta'ammala. Ta'ammala ya ta'ammalu. Itu baru ketemu. Ini nahnu. Li'ajli dzalika. Nah, ta'ammalu. Nata'ammalu. Nah, ta'ammalul amsilatal amsilatah. Maf'ul bihi amsilata. Al amsilatas salah satal ulah. Li'ajli dzalik. Oleh sebab itu, Oleh sebab itu, kita kita, perhatikan kita perhatikan contoh 3 yang pertama. nah, tiga contoh bagian pertama tadi kita baca tuh. Dari 1 sampai 3 Om. Iya. Ishtadda, sara, nazala kan. Itu Nah, 3 contoh yang bagian pertama. Fanara. Panaral af'alal madiyata fiha wahia istadda wasara wanazala lam yattasilu bi akhiriha Ada lam. syai' Lam. oh, Jazmkan Om. lam yat lam yattasil bi akhiriha syai'un. Nah gitu. Fanara maka kita lihat fi'il madi Maka padanya kita fi'il madi padanya yaitu yaitu istadda, sara, nazala tidak bersambung pada akhirannya sesuatu pun. terbebas dari huruf waw jamaah dan mutaharrika, tidak bersemu sesuatu apapun akhirnya. Wa nara. Wanara anna akhiraha maftuhun Kita walau lihat kita lihat akhirannya kita lihat akhirannya fathah. fathah maftuh. Ishtadda, da di atas dal, thara di atas ra, nazal di islam, fathah kan? Nah, Harakat fathah dia. Walau walau tatabakna fi'la fi'lal madi allazi lam madiyah, nah Hah? bisa dimansub dengan fathah zahirah madiyah, al-fi'l al-madiyah. Al fi'lal madiyah allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un fi ai Fi harfi jar. tarkibu Fi harfi jar. fi ayyi tarkibu Mudaf ilaih. fi ayyi tarkibi Nakirah. fi ayyi tarkibin Ra'ayna. ra'aina akhiruhu Ah, maftuhan ra'ayna muta'adi. ra'aina akhirahu maftuhan Walau tatabba'na. Sekiranya kita kira kita menganalisa, menelusuri menelusuri fi'il madi yang tidak bersambung sesuatu pun akhirannya fi ayyi tarkib di susunan manapun juga di susunan manapun juga kita kita akan melihat melihat kita akan melihat akhirannya fathah. fathah. Kataba, qara'a, zahaba, jalasa, fathah. Tidak ada huruf-huruf yang bersambung dengannya. Wa bidzalik. Wa bidzalika tastati'u Nahnu. amtah. Wa bidzalika nastati'u anna taqula An inna si an harfu nasbin. oh ya An an naqula innal madi nah di situ bisa di fathah zahirah. Innal ma innal madiya yubna alal fathi fi hazihil hali. wa bidzalik. Dengan dasar hal itu Dengan dasar hal itu kita dapat mengatakan bahwasanya mabninya fi'il madi atas fathah pada keadaan ini. nah, kadang ini
ketika tidak bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Mabni fathah. Yang pertama. Paragraf yang berikutnya. Wa idza. Wa iza ta'ammalna amsilata salasata saniyata Apabila kita mengamati mengamati contoh yang ketiga. tiga contoh bagian Yang kedua. kedua, ya. 4 sampai 6 kan? 6 tat. Ra'ayna. Ra'aina Ra'aina anna af'ala la'iba wa safara wa ta'iba qad ittasala Sambung. Betul. Qadid tasala. qad ittasala akhiru Hmm. kullan minha Akhiru, akhiru mudhof. Selepasnya mudhof ilaih. akhiru kullin minha biwawin tadullu Akhirah ala betul. Tadulu ala. biwawin tadullu ala anna fi'la sodara min jama'atil lazi Bukan lagi. Min jama'atiz. min jama'ati tizik Zuku. zukuri. Zukuri. Ra'ayna, kita lihat bahwasannya Kita lihat bahwasanya fiil-fiil laiba, safaro, taiba telah sungguh bersambung, bersambung akhirannya setiap darinya dengan waw yang menunjuk menunjukkan bahwasannya yang menunjukkan bahwasanya fiil tersebut sadara muncul fiil tersebut muncul dari sekelompok para kelompok para laki-laki muzakkar, laki-laki yom, yang al-aulad, ar-rijal, al-ummal, muncul dari para jamaah muzakkar. Wa ra'ayna, wa ra'aina zalikal akhirah matmuman dan kita lihat akhirannya dan kita lihat akhirannya adalah dhammah. dhammah tuh. Laibu bu, safaru ru, daibu bu, dhammah. Walau Ya, annana walau annana tataba'na kullan kulla kula fi'lin betul. kulla fi'lin madin ittasalat bihi wawul jama'ati liwuj La, liwujudna la. Lamnya ah, lam taukid semua. Lam taukid. La wajadina la wajadna akhiraha matmum akhiruhu. akhiruhu matmuman. Walau anna sabakna, sekiranya kita Sekiranya memperhatikan sekiranya kita memperhatikan setiap fi'il madi yang bersambung dengan waw jamaah la untuk wajadna, lamnya lam taukid, pastilah kita temukan pastilah kita temukan akhirannya dhammah. dhammah, la ibu bu dhammah. Wa min dzalik, Wa min zalika na'lamu anna madiya yubna ala dhammi iza jaa ala hazihi surati. Wa min dzalik, dari hal itu kita Dari hal ketahui itu kita ketahui bahwasanya mabninya fi'il madi atas dhammah jika datang kepadanya surat atas ini. atas atas bentuk ini. Oh, atas bentuk ini. Ketika bersambung dengan waw Wow, jamaah. oh jamaah ya. Terakhir, paragraf terakhir, wahina. Wahinan nan zara ilal Nadzara. af'alil Hah? Naktubu. Naktubu. Namtan. Wahina dan zuru. Hmm. Nanzuru ilal af'alil madiyati fi baqiyatil amsilati nara Nara.
Naro annaha ittasalat marot Marratan marotan bitai mutaharrikatin. nakira. Bita'in. Bitain mutaharrikatin. Wa marratan. Wa marotan binunin tadulu ala jama'atil inasi. Wa tusamma Watu sama nunun niswati. nunan niswah. Maf'ul bihi yang kedua. Nuna Watu sama nunan niswati. wa ukhra. Wa ukhra bi kalimatina ad-dalalatu alal fa'ili. Bi harfi jar di awal. Bi kalimatina ad-dallati Bi kalimatina ad-dalalati alal fa'ili. ad-dallati 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 alal fa'ili. wa hina dan ketika Ketika kita melihat kepada fi'il madi, pada baqiyah sisa contohnya sisa contohnya kita melihat bahwasanya dia bersambung dia terkadang marratan terkadang terkadang disambung dengan tak mutaharikat. mutaharrikah siga apa tuh? Mutaharrikah siga apa tuh? Isim fa'il apa isim maf'ul apa sifat Mutaharrik mufrad? fa'il. Mutaharrik. Isim fa'il dari madinya tahar Taharrokah ya tahar. ya taharraku mutaharrik. Dan terkadang bersambung dengan Dan terkadang bersambung dengan nun yang menunjukkan nun yang menunjukkan jamak sekelompok muannas, sekelompok kelompok para jamak. perempuan. Dan ia dinamakan Dan dia dinamakan nun niswah. wa ukhra dan terkadang lainnya Dan bersambung dengan terkadang lainnya dengan katana yang menunjukkan atas fa'il. fa'il nahnu maksudnya. Wa nara Wa nara akhiru kul nara mutaaddi om ayat. Wa nara akhiru kullin kulli kulli satu kulli fi'lin. kulli fi'lin minha sakinah Nah, walau kita lihat akhir kita, setiap fi'ilnya. kita lihat hashtag fi'ilnya darinya adalah sukun. Sukun berarti mabni sukun. Mati. Fatahna tahna. Walau annana Walau annana tatabakna jami'ul af'ali af'ali tatabana pun mutaaddi. Tatabana kita telusuri mutaaddi. walau annana tatabakna jami'al af'alil madiyatil lati ittasalat awakhiruha bita'il mutaharrikati Au au nunin au nunin niswati au na auna ad-dalalati adallati ad-dalati alal fa'ili lawajadna. lawajadna awakhiraha sakinatan. Nah, sampai situ. Walau annana tatabana seandainya kita menganalisa seluruh fi'il Seandainya madhi kita menganalisa fi'il madi yang bersambung akhirannya dengan tak yang berharokat atau nun atau nisbah, nah, atau na yang menunjukkan atau nah menunjukkan atas fa'il, pastilah kita dapati pastilah kita dapati akhirannya sukun. mati sukun. Wa min dzalik Wa min zalika na'lamu annal madiya yubna ala sukuni fi hazil halati. sah atas dasar hal itulah Dasar itulah kita ah, dapat mengetahui kita dapat mengetahui bahwasanya mabninya fi'il madi di atas sukun pada keadaan-keadaan ini. nah, ketika ada tak mutaharrika
Nun niswa dan nahnu. Ya kan? Simpel nggak ini? Mudah nggak? Karena satu halaman ulang ya. Ya, Coba diartikan al-bahtu. ya. Fadali. Al-bahsu iza nazarna fil amsilatil mutaqaddimati ra'ayna anna kulla misalin fiha yastamilu ala fi'lin madin wa Nah, qad arafna fi darsin sabiqin annal af'alal madiyata kulluha mabniyatun nah, kal af'alul lati fi hadhil amsilati idzan takunu mabniyatan wa nah. nuridu an na'rifu fi Ada hadza an. Mansub kan an. wa nuridu an na'rifa fi hadza darsi ahwalun bina Ta'rifah. Ta'rifah itu ahwalu muta'addi. ya ahwalu binaiha. Ahwal. Mansub. Oh iya dari Mansub ta'rifat. dari Nampak. ta'rifah. Fi hadzal darsi ahwala binaiha. Nah, di ajali. Di ajli zalika nat nat amalu تفعل يتفعل تحدث يتحدث تكلم يتكلم nata amalu nata amalul amsilatas salasatal ula panarol alal madiyata fiha wahia istada wasara wanazala lam yatasil biakhiruha bi biakhiriha bertiga. ya Hmm. biakhiriha syai'un Hmm. wanarol an akhiraha Ana oh ya anna amta wanara anna akhiraha mabtu mabtuhan bagus. walau tatabakna fi'lal madiyal lazi lam yattasil bi akhiri syai'un fi ay fi ayin Fi tarkib ayyi mudaf fi ayyi. fi ayi tarkibin Hmm. ra'aina akhirahu maftuhan Nah, wa bizalika tastati'u an nahnu nakula nahnu wa nas. bizalika nastati'u an Hmm. nakula inna madiya yubna ala fathi fi hazihil hali. Wa Hmm. iza ta'ammalna amsilatas salasatal saniyata ra'ayna anna af'ala la'iba wa safara wa ta wa ta'ibu wa Wa ta'iba ta'iba wa ta'iba qad ittasala akhiru kullan minha akhiru akhiru mudaf akhiru kullin. akhiru kullin minha biwawin tadulu ala anna fi'la qadara min jama'at zukuri Zukur. Hmm. Hah? Zukuri Betul. wara'aina zalikal akhirah matmuman Nah, walau annana tataba'na kullan fi kulla fi'lin madin ittasalat bihi wa wawul jami'atu la jama'ati mudafun ilaih. wawul jama'ati lawajadna akhiruhu Akhirah. matmuman Tidak mutaaddi. lawajadna akhirahu Hmm. matmuman Sah. wa man zalika na'lamu Wamin. Wamin. wa min zalika na'lamu annal madiya yubna ala dhammi iza ja'a ala hazihi surati Nah, wahina nanzara ilal tanpa af'al nazara.
kataba yaktubu nadharayan. Nanzuru. Wahina nanzuru ilal af'alil madiyati fi baqiyatil amsilati. Nara annaha ittasalat marratan bita in mutaharrikatin. Wa marratan binunin tadulu ala jamaatil inasi. Wa tusamma nunan niswati. Wa ukhra bi kalimati na ad-dallatu ad-dallati ala fa'ili. Wa nara akhira kullun fi'lin minha sakinah. Akhirah mudhaf. Akhirah. Wa nara akhira kulli fi'lin minha sakinan walau annana tataba'na jami al-af'alil madiyatil lati ittasalat awakhiraha bitta'il mutaharrikati au nunun niswati au na ad-dallatu alal fa'ili la wajadna awakhiraha sakinatan. Min zalika na'lamu annal madiya yubna ala sukuni fi hadhil halati. Nah, sekarang Santi Mukarrina barakallahu fikum. Ummu Nailah langsung. Fadhali نعم أستاذ. البحث إذا نظرنا في الأمثلة المتقدمة رأينا أن كل مثال فيها يشتمل على فعل ماض وقد عرفنا في درس سابق أن الأفعال الماضية كلها مبنية فالأفعال التي في هذه الأمثلة إذن تكون مبنية ونريد أن نعرف في هذا الدرس أحوال بنائها لأجل ذلك نتأمل الأمثلة الثلاثة الأولى فنرى الأفعال الماضية فيها وهي اشتد وثار ونزل لم يتصل بآخرها شيء ونرى أن آخرها مفتوح ولو تتبعنا الفعل الماضي الذي لم يتصل بآخره شيء في أي تركيب رأينا آخره مفتوحا وبذلك نستطيع أن نقول إن الماضي يبنى على الفتح في هذه الحال. وإذا تأملنا الأمثلة الثلاثة الثانية رأينا أن الفعل لعب وسافر وتعب قد اتصل آخر كل منها بواو تدل على أن الفعل صدر من جماعة الذكور ورأينا ذلك آخر مذموما ولو أن رأينا ذلك الآخر مذموما ولو أننا تتبعنا كل فعل ماض اتصلت به واو الجماعة لوجدنا آخره مذموما ومن ذلك نعلم أن الماضي يبنى على الضم إذا جاء على هذه الصورة وحين ننظر إلى الأفعال الماضية في بقية الأمثلة نرى أنها اتصلت مرة بتاء متحركة ومرة بنون تدل على جماعة الإناث وتسمى نون النسوة وأخرى بكلمة نا الدالة على الفاعل ونرى آخر كل فعل منها ساكنا ولو أننا تتبعنا جميع الأفعال الماضية التي اتصلت أواخرها بالتاء المتحركة أو نون النسوة أو نا الدالة على الفاعل لوجدنا أواخرها ساكنة ومن ذلك نعلم أن الماضي يبنى على السكون في هذه الحالات. أحسنتي شكرا منينة بارك الله فيك. أم فائزة البحث langsung. Al-bahsu
Idza nadorna fil amsilatil mutaqaddimati ra'ayna anna kulla misalin fiha yastamilu ala fi'lin madin wa qad arafna fi darsin sabikin anal af'alal madiyata kulluha mabniyatun fal af'alul lati fi hadhil amsilati idzan takunu mabniyatan wa nuridu an na'rifa fi hadda darsi ahwala binaiha li ajli dzalika nata'ammalul amsilatas salasatal ula fanarol af'alal madiyata fiha wahya istadda wa tharo wa nazala lam yatasil bi akhiriha syai'un wa naro anna akhiraha maftuhun walau tataba'na fi'lal madiyal ladzi Ini tasydid seperti tahaddatsna, tatabba'na. walau tataba'na Ini tasydid. Tahan dulu. tataba'na Gitu. mana walau Kan dari maunya tatabba'a, ya tatabba'u, takallama, takallamu, tatabba'na. tataba'na Walau walau tataba'nal fi'lal madiyal ladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un fi ayyi tarkibin ra'ayna akhirahu maftuhan wa bidzalika nastati'u an naqula innal madiya yubna alal fathi fi hadhil hali wa idza ta'ammalnal amsilatas salasatas saniyata ra'ayna annal af'ala la'iba wa safaro wa ta'iba qadita sola akhiru kulin minha biwawin tadullu ala annal fi'la sodaro min jama'ati dzukuri wa ra'atna dzalikal akhiro madmuman walau anana tataba'na kulla fi'lin madin ittasolat bihi wawul jama'ati lawajadna akhirahu madmuman wa min dalika na'lamu annal madiya yubna ala dhammi idza jaa ala hadhihi surati hina nanduru ilal af'alil madiyati fi baqiyatil amsilati naro annaha ittasolat marotan bita'in mutaharrikati wa marotan mutaharrikatin wa marotan binunin tadullu ala jama'atil inasi waktu sama nunan niswati wa ukhro bikalimati na adallati alal fa'ili wa naro akhiro kulli fi'lin minha sakinan walau annana tataba'na jami'al af'alil madiyatil lati ittasolat awakhiruha bita'il mutaharrikati au nunin niswati au na addalati alal fa'ili lawajadna awakhiroha sakinatan wa min dalika na'lam annal madiya yubna ala sukuni fi hadhil halati. Asante, syukran Mufiza, bagus. Afwan Ustaz, jazakallahu khair. Mufidri, al-bahthu langsung. Al-bahthu idza nadharna fil amsilatil mutaqaddimati ra'ayna anna kulla misalin fiha yashtamilu ala fi'lin madin wa qad arafna fi'lin madin fi'lin madin asalnya madiyin
Madin. madin Hmm. ala fi'lin madin. Wa qad Hmm. arafna fi darsin sabiqin annal af'alal madiyata kulluha mabniyatun. Fal Nah, af'alu lati fal af'alu lati fi hadhil amthilati idzan takunu mabniyatan. Wa nuridu an na'rifa fi hadzal darsi ahwala bina'iha. nah, Li ajli dzalika nata'ammalul amthilata thalathatal ula fanara al-af'alal madiyata fiha wa hiya istadda wa thara wa nazala lam yattasil bi akhiriha syai'un wa nara hmm. anna akhiriha maftuh Nah, anna. akhiraha Hmm. wa nara anna akhiraha maftuhun walau tataba'nal fi'lal madiyah alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un fi ayyi tarkibin ra'ayna akhiruhu maftuhan Ra'ayna muta'addi. Ra'ayna. ra'ayna akhirahu Hmm. maftuhan Wa bidzalika. wa bidzalika nastati'u an naqula innal madhiya yubna 'alal fathi fi hadhil hali Nah, wa idza ta'ammalna al amthilata thalathata tsaniyata ra'ayna annal af'ala la'iba wa safara wa ta'iba qad ittasala akhiru kullin minha biwawin tadullu ala annal fi'la sadara min jama'ati dzukuri nah, wa ra'ayna dzalikal akhira madmuman walau annana tataba'na kulla fi'lin madin ittasalat bihi wawul jama'ati lawajadna akhirahu madmuman wa min dzalika na'lamu annal madhiya yubna 'ala dhammi idza jaa'a 'ala hadhihi surati hmm. wa hina nanduru ilal af'alil madhiyati fi baqiyatil amthilati nara Hmm. annaha ittasalat marwatan bita'in mutaharrikatin wa Ah, marwatan binunin tadullu ala jama'atil inasi ah, wa tusamma nun nunan niswati nah, wa ukhra bi kalimatina ad-dallati 'alal fa'il wa nara hmm. akhira kulli fi'lin minha sakinan walau Hmm. annana tataba'na jami'al af'alil madiyati allati ittasalat awakhiraha bita'il Awakhir. Ittasalat. Madi. Fa'il mutasalat lepasnya. awakhiruha Hmm. bita'il mutaharrikati aw nunin niswati auna ad-dallati 'alal fa'il lawajadna awakhiraha sakinatan wa min dzalika na'lamu annal Anal. madhiya annal madhiya yubna 'ala sukuni fi hadhil halati Alhamdulillah. Sisanya latihan insyaallah. Syukran. Wa fitri. afan Ustaz. Abdurrahman. Al-bahsu. Al-bahthu. Idza nadharna fil amtsilatil mutaqaddimati ra'ayna anna kulla mithalin fiha yashtamilu ala fi'lin madin wa qad arafna fi darsin sabiqin annal af'alal madiyata kulluha mabniyatun fal af'alul lati fi hadhil amthilati idzan takunu mabniyatan wa nuridu an na'rifa fi hadzal darsi ahwala bina'iha.
liajli dzalika nata'ammalul amsilata thalathatal ula fanarol af'alal madiyata fiha wa hiya ishtadda wa thara wa nazala lam yattasil bi akhiriha syai'un wa nara anna akhiraha maftuhun walau tataba'nal fi'lal madiyah alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un fi ayyi tarkibin ra'ayna akhiruhu maftuhan Ra'ayna muta'addi. ra'ayna akhirahu maftuhan wa bidzalika nastati'u an naqula innal madhiya yubna 'alal fathi fi hadhil hali wa idza ta'ammalnal amsilata tsalasata tsaniyata ra'ayna annal fi'la la'iba wa safara wa ta'iba qad ittassala akhiru kullin minha biwawin tadullu ala annal fi'la sadara min jama'atiz dzukuri aina dzalikal akhira madmuman walau annana tatabba'na kulla fi'lin madin ittasalat bihi wawul jama'ati lawajadna akhirahu madmuman wa min dzalika na'lamu annal madhiya yubna 'ala dhammi idza jaa'a 'ala hadhihi surati wa hina nanzuru ilal af'alil madiyati fi baqiyatil amsilati nara annaha ittasalat marratan bita'in mutaharrikatin wa marratan binunin tadullu ala jama'atil inasi wa tusamma nunan niswati wa bi kalimatina ad-dallati 'alal fa'ili wa nara akhira kulli fi'lin minha sakinan walau annana tatabba'na jami'al af'alil madiyatil lati ittasalat awahiruha bita'il mutaharrikati aw nunin niswati aw na ad-dallati 'alal fa'ili lawajadna awahiroha sakinatan wa min dzalika na'lamu annal madhiya yubna 'ala sukuni fi hadhil halati. Bagus. Muhammad Rahman. Bisa dikit-dikit ya. Nah, Ustaz pelan-pelan. Jazakallah khair Ustaz. Ayo. Fadli Al-Bahsu. Al-Bahsu idza nazarna fil amsilatil mutaqaddimati ra'ayna anna kulla misalin fiha yashtamilu ala fi'lin madin faqad arafna fi darsin sabiqin annal fi'lal madiyata kulluha mabniyatun فالأفعال التي في هذه الأمثلة إذا تكون مبنية ونريد أن نعرف في هذا الدرس أحوال بنائها لأجل ذلك نتأمل الأمثلة الثلاثة الأولى فنرى الأفعال الماضية فيها وهي اشتد وسار ونزل لم يتصل بآخرها شيء ونرى أن آخرها مفتوح ولو تتبعنا الفعل الماضي الذي لم يتصل بآخره شيء في أي تركيب رأينا آخره مفتوحا وبذلك نستطيع أن نقول
innal madhiya yubna 'alal fathi fi hadhil hali. Nah, وإذا تأملنا الأمثلة الثلاثة الثانية رأينا أن الأفعال لعب وسافر وتعب قد اتصل آخر كل منها بواو تدل على أن الفعل صدر من جماعة الذكور. nah, ورأينا ذلك الآخر مذموما ولو أننا تتبعنا كل فعل ماض tasydid. Tatab, tatab, tatab. ولو أننا تتبعنا كل فعل ماض اتصلت به واو الجماعة لوجدنا آخره مذموما ومن ذلك نعلم أن الماضي يبنى على الضم إذا جاء على هذه الصورة. Nah, وحين ننظر إلى الأفعال الماضية في بقية الأمثلة نرى أنها اتصلت مرة بتاء متحركة ومرة بنون تدل على جماعة الإناث وتسمى نون النسوة وأخرى بكلماتنا الدالة على الفاعل ونرى آخر كل akhir mudhaf. آخر كل فعل منها ساكنا ولو أننا تتبعنا جميع الأفعال الماضية التي اتصلت أواخرها بتاء المتحركة أو نون النسوة أو دالة على الفاعل لوجدنا أواخرها ساكنة Bagus. لوجدنا أواخرها ساكنة ومن ذلك تعلمنا أن الماضي يبنى على ومن ذلك تعلم lamu. نعلم ومن ذلك نعلم أن الماضي يبنى على السكون في هذه الحالات. Kaidahnya sama aja, merangkuman aja, ya kan? Nah. Besok kita sama latihannya insya Allah. Syukran, ayo sampai sini semuanya. Syukran juga Mufadul Rahman, Mukarina Fitri, Mufaiza, dan semuanya juga. Allahumma taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca dulu sendiri ya latihan ini yang pertama, besok kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Salam.